Selamat datang di Wisma Komunitas Indonesia Robinson. Bienvenue au foyer indonésien de Robinson. À l'occasion donnée de Halal Bil Halal, je ne vais pas m'attarder puisqu'on a déjà été un peu en retard. On va tout de suite commencer la journée avec la prière d'ouverture qui sera guidée par Bapak Nanang. Untuk memulai acara kita akan segera buka dengan doa pembuka oleh Bapak Ustadz Nanang. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pareng matur kanggo Bapak Ustadz, pareng matur kanggo Mas Seri, pareng matur kanggo bapak-bapak ibu-ibu kabeh. Amit sewu aku ora bisa nyeluke jenengane siji lan sijine. Amit sewu kanggo bapak-bapak ibu-ibu kabeh. Amit sewu ugi aku ora apik ngomonge Prancis. Aku ngomonge Jawane Jawa ngoko. Nek tak gawe Jawa halus, nek kalusen do kepleset. Amin. Alah, ora ngerti. Sadurunge andhewe kudu syukur karo Gusti Allah Taala sing wis ngeki andhewe keselamatan iso kumpul bareng-bareng ning omah kene ning wisma kene. Yaiku andhewe syukur kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kanggo Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing dienten-enteni syafaate donya tekan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sadurunge andhewe dibuka acarane iki njaluk karo Gusti Allah Taala muga-muga acara ing esuk iki bisa lancar, ora ana alangan apa-apa. Muga-muga kanthi slamet saka kene tekan omah meneh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Liridhoillah ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram wa fi hajatina tulman wa qdi hajatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Matur suwun, muga-muga acara esuk iki lancar, ora ana alangan apa-apa. Matur suwun. Merci beaucoup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Nanang. Berikutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 135 yang akan dibawakan oleh Wasarion, Ibu Mimi Robert, yang akan juga membacakan sari tilawahnya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Prancis oleh Bapak Daniel Collet. À présent, nous allons écouter la lecture du Coran qui sera lue par Madame Mimi Robert, qui va également lire la traduction en indonésien et ensuite la traduction en français par Monsieur Daniel Collet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis syarra'i wad dharra wal qazimin الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat kemampuan dari Tuhan kamu dan mendapatkan surga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Orang-orang yang demikian sifatnya biasanya ialah kemampuan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya. Beberapa sungai mereka kekal di dalamnya. Dan yang demikian itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. À présent, nous allons écouter la traduction en français par Monsieur Collet Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Je me réfugie en Dieu contre Satan le lapidé. Al-Imran, versets 133 à 135. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur colère et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques mauvaises actions ou ont causé quelques préjudices à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés, sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Sadaqallahu al-Razim. Ce que Dieu le Très Grand a dit est vrai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, merci beaucoup. À présent, j'invite Monsieur Thierry Théman, président de l'INC, à prononcer son discours. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que Dieu vous bénisse et vous chérisse. Sugeng Rawo, selamat datang di Wisma Gedung Persatuan Masyarakat Indonesia di Caledonia Baru. Madame la Consul de la République d'Indonésie, Ibu Yoni, Bapak Lukman dari Indonesia, selamat datang di gedung ini. Mesdames et messieurs les représentants des communautés de l'amicale anti-Guyane, de l'amicale vietnamienne, les représentantes de la communauté tahitienne,
de l'Association des Arabes de Bouraï qui devrait nous rejoindre et nos amis les Japonais. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la communauté indonésienne, bonjour et bienvenue en ce jour spécial au foyer indonésien de Robinson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati kita semua. Ibu Yuni Atinkonjen Kjri Dunia, Bapak Lukman Hakim dari Indonesia, selamat datang di gedung ini. Kepada para sahabat dari asosiasi dari asosiasi lain, maksudnya Amikal, Tahiti, asosiasi dari yang Arab dari Burai dan Jepang yang nanti akan datang. Bapak Ibu sekalian dari Komunitas Indonesia, selamat datang. Je vous le disais, bienvenue en ce jour spécial qui marque pour nos frères de confession musulmane un grand jour, mais aussi pour toute la communauté indonésienne. Il a été toujours de tradition au sein de cette maison indonésienne, léguée par nos parents, de toujours faire en sorte que nous soyons réunis les uns avec les autres. Selamat datang. Tadi saya mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang spesial bagi umat Muslim, tetapi juga merupakan hari besar bagi seluruh komunitas Indonesia. Seperti biasanya tradisi, kita selalu melaksanakan acara ini dan ini merupakan warisan dari leluhur kita. Cette maison léguée par nos anciens, avec l'espoir de donner en héritage à leurs descendants une vie paisible, meilleure, mais surtout empreinte de deux devises. La première, Bhinneka Tunggal Ika, l'unité dans la diversité. Et la deuxième, le respect et la tolérance. Wisma yang tadi saya sebutkan, Wisma Indonesia yang diwariskan oleh para sesepuh atau leluhur kita, tentunya bukan tanpa tujuan, tetapi dengan maksud agar kita keturunannya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih damai. Namun juga lebih penting lagi mengingat ini bagaikan jejak leluhur para sesepuh, agar kita selalu bisa melanjutkan apa yang sudah mereka wariskan. Des lointains souvenirs qui me restent de cette jeunesse passée au foyer, aux côtés de mes aînés, que sont Ibu Kasimoun, Mami Vakijo, Patambonan, pas Jean-Max Verrière. Il a toujours été d'us et coutume, quelles que soient nos traditions, nos croyances, nos pensées, de travailler ensemble pour le bien-être de la communauté, toutes religions confondues. Et c'était toujours un devoir de se faire un devoir d'être présent aujourd'hui, que l'on soit pratiquant ou non de la religion musulmane. Kalau saya boleh mengingat kenangan lama, ya seperti yang pernah juga diingatkan oleh para sesepuh yang hadir di sini seperti Ibu Kasimun, Ibu Wakijo, Bapak Tambunan, Bapak Jean-Max Verrière. Selalu menjadi tradisi dan kebiasaan kita untuk selalu menghadiri acara seperti ini, baik itu kita berada, baik kita walaupun kita bukan agama Islam, ini merupakan suatu tradisi yang selalu dihadiri oleh seluruh masyarakat yang memeluk agama apapun. C'est donc en toute logique qu'on vous accueille aujourd'hui en cette maison pour célébrer ensemble la fin du mois du Ramadan qui vient de se terminer. Jadi wajar saja kalau hari ini kami menyambut Bapak Ibu sekalian di Wisma ini untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri yang merupakan akhir dari bulan Ramadan. Et durant cette journée, il est de tradition de se demander mutuellement pardon. Pardon pour les péchés ou les erreurs qu'on aurait pu commises les uns envers les autres, mais aussi de tradition de sortir ses beaux habits, d'être bien vêtu,
dans le respect de nos us et coutumes et dans le respect de nos aînés. Seperti kebiasaan kita atau tradisi hari ini biasanya kita gunakan juga untuk momen saling bermaafan, tetapi juga tradisi untuk mengenakan pakaian-pakaian yang indah untuk tentunya menghormati apa yang orang tua atau leluhur kita sudah kita tinggalkan pada kita. Un petit mot sur le respect et le pardon. Dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, et je parle pour la mienne puisque je suis d'obédience catholique, il nous est demandé de toujours pardonner à son prochain. Avant tout, nous ne sommes que humains et que seul celui qui est au-dessus de nous pourra nous juger. Berbicara mengenai respek atau penghormatan, saya yakin bahwa di seluruh agama pasti mengajarkan kebaikan dan kehormatan itu tadi. Saya mungkin hari ini akan berbicara atau menyinggung lebih agama saya karena saya adalah orang Katolik, dan kita pasti sudah diajarkan untuk saling memaafkan dan hanya yang berada di atas kita yang bisa menghakimi kita. Il est donc aujourd'hui l'heure de venir se demander pardon et sincèrement se demander pardon dans le respect. Personne ne doit se sentir supérieur à l'autre. Aucune religion ne doit se sentir supérieure à l'autre. Mais par contre, nous devons toujours partager nos valeurs et les respecter. Maka dari itu, hari inilah kita akan saling bermaafan, dan tidak ada satu orang pun yang harus atau boleh merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain, dan tidak ada juga agama yang merasa agamanya adalah lebih baik atau lebih tinggi dari yang lain, tetapi kita harus selalu mengutamakan nilai-nilai peradaban, nilai-nilai kebudayaan yang ditanamkan kepada kita. Concernant nos traditions, nos habits, c'est aussi à nous, adultes, parents, d'enseigner à nos jeunes le respect vestimentaire qui doit être en ces moments précis. Mengenai tradisi terkait dengan pakaian, kita sebagai orang dewasa atau orang tua, kita lah yang harusnya mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mengenakan pakaian yang tepat pada momen-momen tertentu. Il nous a toujours été dit, en ce jour spécial du Eid al-Fitri, de sortir ses beaux habits, voire même d'acheter de nouveaux habits. Kami selalu diingatkan bahwa atau dikatakan kepada kami bahwa pada hari raya Idul Fitri kita harus mengeluarkan pakaian yang bagus-bagus, bahkan kadang harus membeli pakaian baru. Donc je voudrais vous profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier sincèrement et avec tout le respect qu'on vous doit, le fait d'avoir osé et voulu porter vos habits traditionnels de circonstance et de faire en sorte qu'aujourd'hui, nos règles, nos traditions soient respectées. Dari itu saya ingin menggunakan kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir hari ini, yang telah mengenakan pakaian yang bagus-bagus hari ini, karena ini adalah peraturan kita, ini adalah peraturan kita, dan ini yang memang selalu harus kita taati. Et je remercie nos amis des communautés d'avoir aussi fièrement arboré leurs couleurs, leurs tenues, qui montrent une certaine unité dans la diversité. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman kita dari komunitas lain yang juga menunjukkan pakaian tradisional mereka, yang ini juga menunjukkan adanya kesatuan dalam keanekaragaman. Pour clore sur le volet tenue traditionnelle, j'invite chacune, et je dis bien chacune d'entre vous, d'arborer fièrement le kebaya, les tenues traditionnelles. Il est lancé aujourd'hui à travers le monde
une volonté de promouvoir les tenues traditionnelles indonésiennes. Nous en sommes les descendants, nous en sommes les représentants à l'extérieur de l'Indonésie. Donc j'invite nos dames, ces femmes passeuses de culture et de tradition, de nous montrer le chemin pour porter les tenues traditionnelles. Untuk menutup tema, bukan pidato tetapi tema pakaian, saya ingin mengundang atau mengajak, menghimbau para wanita. Saya bilang di sini saya memang wanita ya, untuk berani memakai pakaian tradisional Indonesia, kebaya khususnya, karena hari ini juga telah diluncurkan di seluruh dunia bahwa hari ini kebaya, ibu-ibu telah kebaya menjadi suatu kebanggaan bangsa Indonesia yang juga sekarang telah dikenal di dunia. Ainsi, et je souhaite à Papa Lukman, quand il repartira en Indonésie, qu'il en soit le témoin, qu'aujourd'hui la communauté indonésienne doit être fière de porter ses traditions, mais, et j'espère que nos frères et sœurs des autres communautés feront pareil chez eux, que nous allons pouvoir à un moment donné imposer nos tenues, se montrer, oser s'afficher. Et pour la communauté indonésienne, je vous donne une information, et je reviendrai après sur le pardon. Ce samedi 6, vous êtes cordialement invités à une réunion sur la mise en place du comité KKI, KN dan Kebaya Indonesia di Caledonia Baru. Il y aura une réunion pour vous informer sur ce mouvement international, et j'invite bien sûr toutes les dames à venir participer à cette réunion, mais aussi vous, messieurs, puisque bientôt vous serez aussi associés à cela. Saya juga ingin sekali ke Bapak Lukman nanti menjadi saksi atas kebanggaan komunitas Indonesia mengenakan pakaian tradisional khususnya kebaya. Di kesempatan ini saya juga ingin menginformasikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei akan ada dibentuk komunitas kain dan kebaya atau KKI di Caledonia Baru. Tentunya nanti akan ada rapat mengenai ini, rapat pergerakan internasional ini. Kami akan mengundang tentunya ibu-ibu dari komunitas Indonesia, tetapi juga bapak-bapak boleh hadir. Dan satu poin juga yang saya ingin sampaikan, semoga komunitas lain juga bisa bangga dan melihat bahwa komunitas Indonesia sekarang bisa memberikan atau menunjukkan identitasnya melalui pakaian tradisional ini. Voilà, pour terminer, à la fin de cette journée, nous allons nous demander pardon. Pour ne pas que tout le monde soit dans l'ignorance, et pour montrer que la religion islamique indonésienne pratiquée en Indonésie est tolérante, la INC et les associations et le consulat ont voulu inviter les représentants des communautés. On vous le dit, que vous ne soyez pas étonnés de voir nos frères et sœurs des autres communautés, puisque ce sont nos frères et sœurs de Nouvelle-Calédonie, de participer aujourd'hui à nos côtés à cette journée du pardon. Tentunya di akhir acara nanti kita akan salam-salaman dan saling bermaafan. Tapi hari ini kami ingin menunjukkan bahwa dalam komunitas Indonesia, dalam agama Islam itu ada toleransi. Maka dari itu, PMIK bekerjasama dengan Asosiasi dan KJRI Numea juga mengundang perwakilan dari komunitas lain agar ibu dan bapak tidak kaget atau terkejut melihat ada kehadiran lain di sini untuk menunjukkan tentunya bahwa kita masyarakat Indonesia sangat menghargai toleransi. Pour terminer, je voudrais féliciter tous nos frères musulmans, frères et sœurs musulmanes, d'avoir jeûné, pratiqué votre religion pendant ce mois
un des 5 piliers de votre culture religieuse, et remercier le Tout-Puissant, quel qu'il soit, de vous avoir porté jusqu'au bout, en bonne forme, et de vous voir aujourd'hui en bonne santé. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudari kita dari agama Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Puasa merupakan salah satu dari tiang agama Islam. Dan tentunya juga kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua tentunya umat Muslim telah sanggup menjalankan puasa ibadah di bulan Ramadan ini. Pour ce grand jour, faisons le vœu que l'année prochaine, on se revoie toutes et tous en bonne santé. Faisons aussi le vœu que vos enfants, petits-enfants, viennent participer à ces jours. Puisque passer de la tradition, ce n'est pas de la passer entre personnes du même âge. Et j'espère que l'année prochaine, vous viendrez accompagné de vos descendants et descendantes. Terakhir, kita menginginkan atau mengharapkan atau mendoakan agar di tahun depan, di tahun-tahun mendatang, kita bisa bertemu kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan ada juga keinginan tentunya di tahun-tahun mendatang kita datang ke sini tidak hanya orang-orang tua saja, tapi ditemani dengan anak-anak kita dan mereka datang ke sini untuk mengenal tradisi. Tout cela pour notre pays, le pays de nos anciens, l'Indonésie. Il est temps de se demander pardon à mon nom personnel, à nom de celui de ma famille, celui de l'association indonésienne et de tous les membres du conseil d'administration se joignent à moi pour vous demander en ce jour spécial, ce grand jour qui marque la fin du mois du Ramadan, d'accepter toutes nos excuses, de nous pardonner toutes nos erreurs et nos péchés, tous nos mots que nous aurions involontairement dit ou fait. Semua yang tadi saya sampaikan tentunya itu adalah untuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan sudah saatnya tiba juga saya secara pribadi dan atas nama keluarga, atas nama PMIK mengucapkan atau meminta maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian atas segala kehilafan yang mungkin saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja selama ini. Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Acting Konsul Jenderal Republik Indonesia, yaitu Ibu Yuni Suryati. Tempat dan waktu kami persilakan. À présent, nous allons écouter le discours de Madame Yuni Suryati, qui est le consul général par intérim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Thierry selaku Presiden PMIK, seluruh ketua asosiasi, baik yang Indonesia, Asosiasi Komunitas Indonesia maupun yang dari asing, para sesepuh, Ustadz Lukman Hakim Badri dari Yayasan Dompet Duafa, Ibu Bapak, Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng hari ini. Dengan pakaian yang indah-indah, mengeluarkan pakaian terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur Thierry Timan, le président de la JNC, les présidentes et les présidents des autres associations, mesdames et messieurs, aussi bien d'autres communautés et d'autres associations indonésiennes, mesdames et messieurs les aînés de la communauté, Ustadz Lukman Hakim
Badri, le Daï ambassadeur de l'association ou de la fondation Dompet Douafa. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes tous beaux et belles avec beaux habits. Halal bihalal adalah salah satu upaya untuk menjalin silaturahmi. Bisa dikatakan bahwa silaturahmi menjadi jalan rezeki bagi kita semua. Rezeki ini tidak selalu hanya berkaitan dengan uang, melainkan juga dengan bertambahnya pengetahuan dan persaudaraan, perdamaian dan kesejahteraan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Halal bil halal, c'est le mot qu'on a choisi aujourd'hui. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour renforcer l'amitié, puisque l'amitié ne peut que nous rendre prospères. La prospérité, j'entends bien sûr, n'est pas toujours liée à l'argent, mais aussi aux nouvelles connaissances et à la chance de vivre dans la fraternité, la paix et dans la bénédiction d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak sekalian, dalam momen yang berbahagia ini, atas nama KJRI Numea, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mesdames et messieurs, en ce moment heureux, au nom du Consulat général de la République d'Indonésie, je souhaite un joyeux Idul Fitr 1444 Hijriah à celles et à ceux qui le célèbrent. Mohon maaf lahir dan batin, qu'Allah pardonne nos péchés et exauce nos vœux les plus chers. KJRI Numea akan selalu ada dan hadir untuk melayani ibu dan bapak sekalian, membantu ataupun memberikan fasilitasi dengan segala kemampuan yang ada pada kami. Nous vous assurons que le Consulat général d'Indonésie est toujours à votre service. Nous faisons en sorte de vous aider et de vous faciliter vos besoins, mais bien évidemment avec les limites que nous avons. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Ustadz Lukman Hakim Badri dari Yayasan Dompet Duafa. Semoga paparan beliau dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons l'honneur et le privilège d'avoir Ustad Lukman Hakim Badri qui nous vient de la fondation Dompet Duafa et qui je suis sûr qui va nous faire une très belle représentation. Dalam kesempatan ini juga akan menyampaikan sebuah kabar baik. Insya Allah sebentar lagi Konsul Jenderal yang baru akan segera tiba bersama dengan keluarga. Beliau bernama Bapak Bambang Gunawan asli Solo. Saat ini beliau sedang melakukan persiapan untuk berangkat menuju Numea. Semoga segera tiba di Numea. Je profite de cette occasion pour partager une petite information. Le nouveau consul général a été nommé et arrivera avec sa famille ici. Il s'appelle Monsieur Bambang Gunawan. Il est originaire de Solo. Et actuellement, il prépare son départ pour Numea et j'espère qu'il arrivera bientôt. Akhir kata, saya atas nama KJRI Numea selaku Wakil Pemerintah Indonesia di Kaledonia Baru mengucapkan terima kasih kepada PMIK, seluruh asosiasi, ibu dan bapak sekalian atas tersenggelamnya acara ini yang insya Allah akan mempererat tali persaudaraan dan kerukunan di antara kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enfin, au nom du Consulat général de la République d'Indonésie et en tant que représentant du gouvernement indonésien en Nouvelle-Calédonie, nous tenons à remercier l'INC, toutes les autres associations et toutes les personnes impliquées pour l'organisation de cette journée qui, Inch'Allah, renforcera les liens de fraternité et d'harmonie entre nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kita masuk pada acara inti, yaitu representasi atau presentasi dari Bapak Ustadz Haji Lukman Hakim Badri dengan topik memaknai kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Nous allons maintenant écouter la présentation de Monsieur Lukman Hakim Badri qui va être placé sous le signe memaknai kerukunan ou comprendre l'entente, l'harmonie dans la vie sociétale. Bapak Ustadz, kami persilakan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Terry sebagai Presiden Persatuan Masyarakat Indonesia dan keturunannya di Kaledonia, dan juga para presiden asosiasi yang ada di Kaledonia, dan sudah banyak tentu yang tidak kita lupakan dan tetap kita banggakan, kita muliakan para sesepuh kita, Bapak Kasimun, Ibu Kasimun, dan lain sebagainya. Wabil khusus Ibu Yuni Suryati selaku Acting Konsulat Jenderal Republik Indonesia Numia Kaledonia Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Monsieur Thierry, le président de l'association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, les autres présidents et présidentes des associations indonésiennes, et aussi bien sûr nos plus chers aînés de la communauté indonésienne, Madame et Monsieur Kasimun, par exemple, et d'autres personnes que je ne peux pas mentionner un par un. Et Wabil Khusus, particulièrement aussi Madame Yuni Suryati, qui est le consul général par intérim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini juga spesial, warga dan juga utamanya ibu-ibu ya, yang tadi saya melihat pakaian, kemudian kesukacita dan ria karena kita sekarang sedang bersama-sama untuk merayakan 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Et aujourd'hui est un grand jour, un jour spécial et indiqué. Et on peut aussi remarquer par les dames qui portent des beaux habits, qui montrent aussi leur joie dans cette journée où on célèbre le 1er Shawwal. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ibu bapak yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, saya pribadi juga berterima kasih terutamanya kepada Bapak Terry sebagai Presiden Persatuan Masyarakat Indonesia dan keturunannya yang telah mengundang saya di tempat ini. Sudah pada tentu ada para sesepuh kita, ada Bapak Jintar, ada Bapak Jomak ya untuk di PMI, juga ada Bapak Ibu yang lain. Jadi saya sangat berterima kasih bisa bertemu dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian di tempat yang luar biasa ya. Ada tulisan di depan Sugeng Rawuh. Jadi ini justru membuat saya rindu untuk segera kembali ke Indonesia. Mesdames et messieurs que je respecte énormément, sincèrement, je tiens à vous remercier
notamment Monsieur Thierry Timan et aussi d'autres, bien sûr, communautés, d'autres personnes, je voulais dire, de m'avoir invité ici en Nouvelle-Calédonie. Si je pourrais mentionner les noms que je me rappelle, Monsieur Gintar, Monsieur Jean-Max. Merci encore une fois de m'avoir invité. Et notamment aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver ici dans cet endroit qui est un endroit magnifique où à l'entrée c'est marqué Sugangrao et qui me rappelle vraiment l'Indonésie et ça donne envie de rentrer chez moi. Dan sudah barang tentu Ibu sekalian, saya minta maaf ya. Saya sampai hari ini berada di Kaledonia 33 hari. 33 hari. Jadi besok insya Allah saya kembali ke Indonesia. Insya Allah besok. Sudah barang tentu banyak salah, banyak khilaf pada diri saya. Apakah di Nomea ataupun di tempat yang lain, saya sempat hadir di pemakaman 2 kali. Dan alhamdulillah sampai sampai Kuni, saya sempat menginap di rumah Ibu Kastawi. Sekali lagi ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf ya. Dan semoga Bapak Ibu berkenan memaafkan diri saya. Je profite bien sûr de cette occasion pour vous demander les pardons, sachant que ça fait 33 jours que je suis ici sur le territoire et demain je retourne au pays. Bien sûr, pendant mon séjour ici en Nouvelle-Calédonie, j'ai commis pas mal d'erreurs. Et puisque pas seulement à Nouméa, je suis aussi allé jusqu'à Vaux-Koné, j'ai même passé la nuit chez Madame Kastavi. Donc je vous demande vraiment de pouvoir accepter mes excuses et mes pardons. Kami memulai tentang tema kita, yaitu terkait dengan memaknai kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sebenarnya tema ini sekarang telah kita buktikan. Tadi Pak Terry sudah menjelaskan ya, kita di sini ya dengan berbagai latar belakang budaya, dengan berbagai latar belakang agama bisa hadir di sini. Dan kita bisa bersukacita di sini bersama-sama, dan sesungguhnya materi yang saya sampaikan telah kita buktikan bahwasanya kita telah melakukan dalam masyarakat Kaledonia, kita sama-sama melakukan kerukunan di tengah-tengah masyarakat kita. Je vais donc à présent commencer la présentation et le thème de cette présentation que vous avez déjà entendu tout à l'heure, l'harmonie dans la communauté ou dans la société, qui est en fait déjà prouvé à travers le discours de M. Thierry Timan. Vous avez tout à l'heure entendu son explication que malgré nos différences, malgré nos différentes religions, nos différentes cultures, nous pouvons toujours nous unir et nous retrouver dans le même endroit pour fêter quelque chose de très spécial. Maka mari kita apresiasi ya kebersamaan kita ini ya, dari berbagai latar belakang bisa hadir di sini ya. Mari kita apresiasi bersama-sama dengan tepuk tangan. Nous apprécions maintenant, nous applaudissons cette diversité. Ibu Bapak yang berbahagia, ada sebuah pertanyaan. Ini sebagai harapan saya menguatkan kembali. Kita sudah membuktikan, sekarang kita rukun. Hanya kita berharap kerukunan ini kita bisa merawatnya, bisa memeliharanya, dan bahkan berharap bisa kita tingkatkan. Sebagaimana tadi Pak Terry mengatakan, tanggal 6 Mei ya, kita akan kembali ya untuk melonsing ya tentang pakaian kebaya sebagai simbol ya. Ini bagian dari nanti mudah-mudahan menjadi sarana untuk lebih meningkatkan, merawat dan meningkatkan kerukunan dalam masyarakat kita. Chers convives, nous entendons, bien sûr, nous avons déjà compris que le thème d'aujourd'hui, c'est l'harmonie dans la société, qui en fait déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, déjà prouvé. Et encore une fois, à travers le discours de M. Terry, nous avons déjà entendu aussi que
l'harmonie a déjà été appliquée dans la société et il faut maintenant simplement de mieux comprendre et de maintenir s'il le faut et de continuer dans ce chemin. Et M. Thierry a aussi tout à l'heure rappelé le 6 mai, nous allons nous retrouver ici pour relancer la journée de Kebaya et, qui est maintenant connue internationalement. Ibu Bapak yang berbahagia, ada sebuah pertanyaan, dari mana kita memulai dan harapannya bisa merawat dan meningkatkan kerukunan kita di tengah-tengah masyarakat kita. Chers convives, il y a une question où on se demande par où donc commence l'harmonie dans la société. Jawabannya satu, sesungguhnya memulai adalah dari diri kita. Dari diri kita. Dari masing-masing kita. Il y a donc une seule réponse. Eh bien, il faut déjà commencer par chacune et chacun d'entre nous. Karena sesungguhnya permasalahan, mungkin pertikaian, permusuhan dan sebagainya itu mulainya dari diri. Jadi saat diri kita, mulai diri kita ya, memulai saya ingin rukun, ya, saya ingin menjadi bagian dari sebuah kebersamaan di masyarakat. Maka ini penting. Inilah mindset ya yang harus kita ciptakan bahwasanya saya punya keinginan. Kenapa? Karena kalau sudah tidak punya keinginan, ini sulit. Maka saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, maukah Bapak Ibu memulai dari diri Bapak Ibu untuk menjadi bagian, terutama di Kaledonia Baru, untuk menginspirasi saya ingin rukun bersama. Voilà. Et pourquoi il faut commencer par chacun et chacune d'entre nous, puisque lorsqu'il y a un conflit ou des problèmes intérieurs, il est très difficile donc de créer une bonne entente, d'harmonie. Il est donc important de se rappeler que nous voudrions faire partie d'une société, de la communauté. Et c'est pour cela qu'il faut aussi mettre ou changer un peu de notre mentalité et pour faire partie d'une bonne société. Et maintenant, je vous pose une question. Voulez-vous vraiment faire partie de la communauté, surtout pour inspirer les autres de vivre dans l'harmonie? Oke, sekali lagi saya tegaskan, mungkin di bahasa Indonesia, saya siap rukun. Je souligne encore une fois, voilà, il faut qu'on soit prêt à être dans l'harmonie. Siap rukun? Êtes-vous prêts? Siap rukun? Vous êtes prêts? Merdeka! Oke. Dalam kitab suci Al-Quran disampaikan bahwasanya laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan Tuhan sebagai ciptaan yang sangat sempurna, sangat baik, sangat detail ukuran-ukurannya. Tangan kanan, tangan kiri, ada mata dua, ada telinga dua, hidung satu, ada lubang. Ini bukti kalau Bapak Ibu bandingkan dengan makhluk yang lain, sangat jauh. Inilah karunia dari Tuhan tentang diri kita sebagai seorang manusia. Dans le Coran, c'est dit, excuse-moi, je me rappelle la code halak, Terjemahannya saja. que Manusia Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain de façon très parfaite au reste des autres créations, de sa création, parce que c'est très parfait, si parfait que dans tous les détails, nous avons les bras, les yeux, tout ça, que nous pouvons remarquer la perfection de l'être humain. Ya, Ibu Bapak yang berbahagia, alam semesta ini teratur. Ya, rukun. Saya di Kone menginap semalam, pagi hari itu ada ayam
jago, ya, berkokok, itu mereka bersama-sama berkokoknya. Tidak sendiri. Mereka saja bisa rukun. Bagaimana kita? Chers convives, voilà. Il faut dire que l'univers et son contenu a été créé d'une manière si ordonnée et harmonieuse. Je voulais simplement vous rappeler, lorsque je suis allé à Koné, le matin, quand je me suis réveillé, j'ai entendu les coqs plutôt, qui ont chanté, mais de façon harmonie. Et si les animaux peuvent vivre en harmonie, pourquoi pas nous? Oke. Jadi alam ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Burung pun berkicau, bahkan mereka ketika terbang bersama bisa berkicau saksi-saksi di Kaledonia. Bukan hanya ketika mencok. Saat terbang itu mereka bisa berkicau. Jadi bagaimana indahnya dalam sebuah kebersamaan yang selalu rukun. Burung saja menikmati. Apalagi kita. Harus lebih menikmati, ya. Burung menikmati sebuah kebersamaan. Mari kita juga nikmat bersama karena kita sama-sama rukun. Mesdames et messieurs, chers convives, nous devons donc nous inspirer de l'univers, puisque je prends un exemple, les oiseaux, lorsqu'ils volent, ils peuvent aussi chanter en harmonie, pas seulement quand ils perchent. Donc, si les oiseaux peuvent faire ça, peuvent nous montrer la bonne entente entre eux, nous, les êtres humains, qui est l'être parfait, doit donc faire mieux. Ibu-bapak yang berbahagia, kita ya sebagai manusia tetap saja ada di antara manusia yang tidak sadar tentang hal ini. Apakah kita biarkan? Tidak. Kita tetap berusaha. Say hello. Kita undang. Kalau tetap dia mau bagaimana? It's okay. Biar Tuhan yang berbicara. Biar Tuhan yang bekerja. Kita hanya melakukan. Jadi jangan bersedih ketika memang sudah berusaha untuk kita rukunkan, ternyata ada saja yang belum sadar. Tetap kita usahakan, biar Tuhan yang bekerja. Mesdames et messieurs, chers convives, on ne peut pas nier, c'est vrai que dans la société, il y a toujours un certain individu qui ne se rend pas compte de ce privilège que l'être humain est parfait avec son harmonie. Mais voilà, on essaie toujours de dire hello, bonjour, voilà, d'essayer de nous rapprocher les uns et les autres. Mais s'il ne peut pas faire, on ne peut pas intervenir plus. Donc il faut laisser Dieu faire son travail, puisque l'homme propose, Dieu dispose. Maka hari ini kita adalah masa lalu dan masa depan. Hari ini kita seperti naik kendaraan. Di depan kita kaca kita sangat bersih. Kita nampak ke depan, kita ingin lebih baik. Masa lalu tidak mungkin kita lupakan, tapi kita relakan. Seperti kita melihat spion. Ya kan? Spion. Kadang kita tengok, kadang kita tidak tengok. Tapi fokus ke depan. Kita ingin lebih baik. Saat kita tengok terus spion, tanpa kita lihat ke depan, apa yang terjadi? Tabrakan. Masa lalu tidak bisa dilupakan, tetapi direlakan. Alors, l'être humain, en fait, est toujours, je donne une image, entre le passé et le futur. Je dis ça pourquoi? Parce que, imaginons maintenant, nous conduisons une voiture, devant nous, nous avons le pare-brise qui est très très clair, et derrière nous, à côté de nous, nous avons le rétroviseur. Donc, le pare-brise, c'est notre futur, le rétroviseur, c'est notre passé. C'est-à-dire que nous devons regarder notre focus.
c'est le pare-brise qui est devant nous, mais il faut aussi regarder de temps en temps le rétroviseur. Pourquoi? Parce que si nous regardions que le rétroviseur, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous allons avoir un accident. Et c'est pour ça que le passé, on ne va pas oublier le passé, mais il faut laisser passer. Ibu-ibu sekalian, kita akan lebih ke dalam. Kerukunan akan lebih meningkat. Ya. Kita mulai dari kerukunan dalam keluarga kita. Kerukunan dalam rumah tangga, apa yang diperlukan? Sikap toleransi, kesabaran, kerendahan hati dalam keluarga kita. Dan saat keluarga kita rukun, maka itu barang tentu akan menginspirasi keluarga-keluarga yang lain untuk rukun. Akhirnya asosiasi akan rukun, kali dunia juga akan rukun. Nous allons maintenant aller un peu plus profond dans le thème sur l'harmonie. Voilà. Il faut déjà l'harmonie. Le premier, c'est dans son environnement familial. Pourquoi est-ce important? Il faut dire que nous avons besoin de tolérance, de patience et d'humilité dans la vie. Par conséquent, l'harmonie doit d'abord être appliquée dans le noyau familial, puisque lorsque la tolérance est appliquée dans notre famille, on pourra aussi inspirer d'autres familles. Donc au fil du temps, l'harmonie devient naturellement intégrée dans les associations, dans l'environnement, mais aussi dans la société, si je dois oser dire ici en Nouvelle-Calédonie. Yang kedua adalah kerukunan dalam agama. Masyarakat Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda. Maka diperlukan toleransi sesama umat beragama. Kerukunan beragama yaitu meliputi kerukunan internal umat, kemudian kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan negara, yaitu negara Indonesia. Le deuxième, c'est l'harmonie religieuse. Les Indonésiens embrassent différentes religions. Il est donc nécessaire que la tolérance soit un des fondements principaux entre toutes les religions. L'harmonie religieuse elle-même comprend l'harmonie entre les personnes de la même confession, l'harmonie entre les personnes de différentes religions, l'harmonie interreligieuse avec le gouvernement. Ici, j'entends par le gouvernement indonésien. Yang ketiga, yaitu kerukunan dalam bermasyarakat. Jadi yang pertama, kerukunan dalam keluarga. Yang kedua, kerukunan dalam agama. Dan yang ketiga adalah kerukunan dalam masyarakat. Tanggung jawab setiap manusia dipegang oleh individu-individu masing-masing. Oleh karena itu, nilai dan norma-norma dalam beretika harus diterapkan sejak dini agar dapat diterima di lingkungan bermasyarakat. Harus bersikap adil, bersikap baik, sopan, disiplin, saling menghargai, saling menghormati, dan menghindari kata-kata kasar yang menyinggung perasaan orang lain. Le troisième, c'est l'harmonie dans la société. Je vous rappelle tout à l'heure, le premier, nous avons l'harmonie dans la famille, et ensuite l'harmonie religieuse, et le troisième, l'harmonie dans la société. Mesdames et messieurs, chaque individu doit être responsable de sa vie et de ses actes. Il est donc important que les valeurs et les normes éthiques soient appliquées dès le plus jeune âge, puisque dans la vie, il y a des règles à respecter. Il faut être juste, il faut être poli, il faut être discipliné, il faut se respecter les uns et les autres et faire attention à son langage, de façon à ne pas
faire de mal ou d'offenser les autres. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kerukunan dalam budaya. Di Indonesia sangat beraneka ragam budayanya. Setiap daerah memiliki budayanya sendiri dan harus dilestarikan. Harus dilestarikan. Maka terkait perbedaan dalam budaya, yang harus dilakukan adalah saling menghargai, saling menghormati budaya masing-masing. Termasuk di Ponorogo ada budaya reog. Reog, ini budaya. Ketika kita tidak jaga, itu bisa diambil ke orang lain. Jadi mari kita jaga, kita lestarikan budaya kita. Dan alhamdulillah di sekitar sini sudah nampak ya di sini cerminan dari budaya. Harapannya dari Papua sampai Aceh bisa hadir budaya di Kaledonia Baru. La quatrième, c'est l'harmonie, je dirais plutôt, interculturelle. En Indonésie, nous avons diverses cultures. Chaque région a sa propre culture et doit être préservée. Donc, comment on fait pour respecter, comment on fait pour aussi vivre dans l'harmonie? Eh bien, il faut respecter les autres cultures, il faut se respecter mutuellement. Et puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de cultures en Indonésie. Si je peux citer un exemple, à Ponorogo, nous avons ce qu'on appelle la pratique des reog. Si jamais nous ne préservons pas cette culture, cette tradition, cette pratique, on pourra nous voler cette culture. C'est pour ça que c'est important. Et je suis content quand je vois ici, en Nouvelle-Calédonie, nous pouvons aussi voir ici, par exemple, au foyer, nous pouvons voir ces diverses culturelles, mais bien évidemment, c'est encore limité. Et ce que nous pouvons espérer ensuite, après, peut-être aussi, d'avoir toutes ces cultures à partir de la Papouasie jusqu'à Aceh. Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan, apa dampak positif bila kita bisa saling berusaha menciptakan kerukunan dalam masyarakat kita? Di antaranya adalah akan terciptanya komunikasi yang baik. Terciptanya kehidupan yang lebih harmoni. Kehidupan yang lebih aman dan tentram. Bisa menjadi sarana membantu memperkokoh hubungan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Mempererat tali persaudaraan, mampu menciptakan hubungan yang damai dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga mudah menjalin hubungan pertemanan dengan siapapun, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Merci beaucoup. La question maintenant, en quoi, quels impacts positifs peut-on avoir grâce à l'harmonie? Eh bien, l'harmonie permet une bonne communication, une vie harmonieuse, bien sûr, une vie plus sereine, plus paisible. Elle permet également de renforcer l'unité dans la société, de renforcer la fraternité dans la société, mais également de créer des relations pacifiques dans une atmosphère beaucoup plus conviviale, de façon à ce que nous pouvions renforcer ou renouer aussi l'amitié avec autrui. Vous connaissez déjà la devise de la République d'Indonésie, Bhinneka Tunggal Ika, qui signifie
l'unité dans la diversité. Merci beaucoup. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan, kekhilafan, terutama kepada Bapak Thierry selaku Presiden Persatuan Masyarakat Indonesia dan keturunannya, dan juga Ibu Yuni Suryati selaku Acting Konsulat Jenderal Republik Indonesia Nomia Kaledonia Baru, termasuk para sesepuh, ada Bapak Cintar, Bapak Kasimun, Bapak Cokmat, ada Bapak Narto ya, dan juga semuanya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kekhilafan. Matur nuwun sangat simbah, matur nuwun sangat merci beaucoup. Isone kuwi tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Écoutez la présentation, mais avant, je voudrais aussi vous demander pardon pour bien sûr mes imperfections, notamment à M. Thierry Timan, qui est le président de l'association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, Madame Yuni Suryati, qui est le consul général par intérim au consulat général d'Indonésie ici en Nouvelle-Calédonie, nos chers aînés, M. Jintar, M. Jean-Max et M. Narto. Veuillez donc m'excuser. Matur nuwun sangat. Voilà, Simba. Merci beaucoup. C'est le seul mot en français, merci beaucoup, que je peux dire. Merci.